हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करेंट अफेयर पॉइंट। तो पिला माने राज्य रे शिशु बाटिका गुड़िकरे 45,000 शिशु सेविका नियुक्ति पाई इनफॉरमेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट तरफ वर्तमान नोटिस आसीगला। तो पिला माने आज वीडियो माध्यम आमे पूरा डिटेलली नोटिस टी को डिस्कस करबा। सेइथिरे तो मानकर शिक्षागत योग्यता कौन रहिबो, दरमा कौन रहिबो एवं तो मानकर काम कौन रहिबो एवं केबेठू एई एप्लिकेशन को आमे अप्लाई करबा पूरा डिटेलली तो मान को जणैबी। तेणु पिला माने आज वीडियोटी तो मान को पई बहुत हेल्पफुल रहिबो, तेणु बिल्कुल स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। तो पिला माने देखंतु नोटिस टी आछे तो मानकर स्कूल एंड मेस एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ जो थे कि पिला माने पूरा क्लियरली देखंतु ए जगह मेंशन कराइछि द फर्स्ट टाइम हैज ओपनड शिशु भाटिकास इन all government primary schools where children in the age group of year 5 to 6 are admitted for preschool education from the academic year 2025-26 onwards। तो पिला माने जो एकाडेमिक्स ईयर रही 2025-26 सेउटू पाखरु पिला माने तो मानकर राज्य रे समस्त प्राइमरी स्कूल रे शिशु बाटिका खोला जाउची, जो थे कि 5 ରୁ 6 वर्षर पिला माने से जगह पढ़ी पारिबे। एवं पिला माने एइथिरे तो मानकर दरमा केते रहउची, काम कोन रहउची ताहाकु चलंतु देखिदवा। तो देखंतु पिला माने एइ जगह तो मानको पूरा क्लियरली मेंशन कर देछि जे तो मानकर ए डिपार्टमेंट रहउची WCD ओडिसा तरफरु, जो थे कि तो मानकर पोस्ट नेम रहउची, जो थे कि पिला माने तो मानकर पोस्ट रहउची कोन ना शिशु सेविका हैला कि एगुडी को पिला माने तो मानकर ऑल ओडिसा कैंडिडेट एहाकु अप्लाई करि परिबे। जॉब लोकेशन मध्ये तो मानकर ओडिसा रे रहिबो एवं तो मानकर जो अप्लाई रो मेथड रहिबो पिला मानकर कोन ना ऑनलाइन मेथड रे रहिबो एवं सैलरी पिला माने तो मानकर 3,000 ରୁ 6,000 पर मंथ रहि पारे एवं पिला माने तो मानकर जॉब कैटेगरी रहिबो कोन पिला माने ना गवर्नमेंट जॉब एटा रहिबो बुझुची, जो थे कि पिला माने फ्रेशर पिला माने मध्य एथिरे पकेई परिबे एवं परमानेंट जॉब तो मानकर एटा रहिबो हैला कि एथिरे पिला माने देखंतु गोटे ट्वीट द्वारा जणा हैतला आईपीआर डिपार्टमेंट तरफरु राज्य रे शिशु सेविका गुड़िकर शिशु सेविका नियोजित करबा पई मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी नीतिगत निष्पत्ति ग्रहण करिसंती। ए शिशु सेविका माने शिशु बाटिका छोट पिला माननकु सहायता जोगाई देबे सहित शिक्षक माननक उपरे रहुथिबा अणशिक्षा कार्य बोझ हासिल करिबा रे सहायक हेबे। तो पिला माने देखंतु तो मानकर जो शिक्षक माने रहिचंती से माने कोन करूचंती ना वर्तमान छोट पिला माने कोउटी कांदुचंती ये करचंती, तो सेमानकु संभाळिया पई सेमानकर क्षमता रहि पार नाही काहे कि सेमाने क्लास रे पढुचंती प्लस सेमाने आसिकी पिला मानकु बुझौचंती, तेणु तांकर जो पढिबार टाइमिंग ता तांकु हो नाही। तेणु राज्य रे तो मानकर समस्त प्राइमरी स्कूल रे तो मानकर शिशु सेविका नियुक्ति होबाकु जाउची, जो थे कि पिला माने राज्य रे 45,000 सरकारी प्राथमिक विद्यालय रे चलित शिक्षा वर्ष ठारू शिशु बाटिका खोला जाउची, माने वर्तमान एई वर्ष ठारू जो 25-26 शिक्षा वर्ष ठारू एथिरे पिला माने 5 ରୁ 6 वर्ष बयसर पिला माननकु प्राक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करा जाउची, माने प्राथमिक शिक्षा जो प्राथमिक जो जेरा कुआ जाय हमर प्रथम श्रेणी पूर्वरु हेले कि प्राक प्राथमिक शिक्षा तो मानकु शिक्षा माने प्रदान करा जाउची। सेइथिरे शिशु बाटिका रे पिला मानकर संख्या को दृष्टि रखी आवश्यकता अनुसार शिशु सेविका नियुक्ति निष्पत्ति निया जिवो। तो पिला माने देखंतु तो मानकर को शिशु बाटिका रे केते पिला रहउचंती सेही अनुसार तो मानकर शिशु सेविका नियुक्ति करा जिवो एवं निष्पत्ति अनुसार सरकार विद्यालय रे नियुक्ति पाचिका मानकर जेउ हार रे दरमा दिया जाउची शिशु सेविका माननकु सेही हार रे दरबा दिया जिवो। समग्र शिक्षार बजेट रु एई अर्थ प्रदान करा जिवो। तो पिला माने देखंतु ए जगह क्लियरली मेंशन कराइछि ना तो मानकर जो सरकारी विद्यालय रे नियुक्ति पाचिका मानकर जेउ हार रे दरमा दिया होछि तुम माननको मध्य सेही हार रे दरमा दिया जिवो एवं ताहा कोउटु दिया जिवो ना तो मानकर शिक्षा बजेट रु जहा जो बजेट रहिछि से बजेट रु तो माननको ए दरमा दिया जिवो। एवं पिला माने आउ कोन तो मानकर काम रहउछि सेथिरे देखंतु ना देखंतु एथिरे काम रहउछि तो मानकर कोन ना राज्य रे शिशु बाटिका रे नियोजित हेबे शिशु सेविका, शिशु सेवा रे नियोजित नै मुख्यमंत्रींकर ए निष्पत्ति रहउछि। पिला मानकर जत्न नेबा पिला माने एठी तो मानकर काम आसला
ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ସହାୟତା କରିବେ ଶିଶୁ ସେବିକା। ବୁଝିହେଉଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ପିଲାଙ୍କର ହାତ ଧୁଆ, ଖାଇବା ଏବଂ ଟଏଲେଟ୍ ଯିବାର ସହଯୋଗ ତାଙ୍କୁ କରାଇବେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ନା 5 ରୁ 6 ବର୍ଷ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନା କି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସେମାନେ ହାତ ଧୋଇ ପାରୁନଥିବେ, ଖାଇ ପାରୁନଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ପିଲା କାନ୍ଦିଲେ କିମ୍ବା ଅଝଟ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା କାମ ମଧ୍ୟ ରହିବ ସେଇଥିରେ। ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ବହି, ଖେଳନା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସହାୟକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଦିଆଯିବ, ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଏବଂ ପିଲା କୌଣସି କାରଣରୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ହେଲେ କି ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିଲାଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିଲା ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ। ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଲେ, କେତେ ପିଲା ଆସିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଖାତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କହୁଛି ପାଚିକା ମାନଙ୍କର ସମାନୁପାତିକ ହାରରେ ଦରମା ପାଇବେ ଶିଶୁ ସେବିକା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ସେବିକା ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇବେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଶିଶୁ ପାଚିକା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ସହିତ ୟାଙ୍କର ଦରମା ସେମ୍ ରହୁଛି, ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ସେଇ 3000 ରୁ 6000 ଭିତରେ ରହିବ। ହେଲା କି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରୁ ଅଣଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମାନେ କ'ଣ, ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ପଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ କଥା ସେମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଟାଇମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାରୁ ସେବାଡ଼ ପଢ଼ା ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପଢ଼ାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପରୁ ଯେଉଁ ବୋଝ ରହୁଛି ଅଣଶିକ୍ଷା ବୋଝ, ଏହାକୁ ହଟିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପଦକ୍ଷେପ। ବୁଝିହେଉଛି। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ 45,000 ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ରହୁଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି এই পোস্ট আসিଯିବ। କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର এই ଜାଗାରେ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର 2025-26 ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ରହୁଛି এই ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଯେଉଁ ରହୁଛି এই ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2025-26 ଅନୱାର୍ଡ, ମାନେ 2025-26 ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ରହୁଛି ସେଇ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ନିଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଖୋଲା ହେଇଯିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରୋସେସ ସରିଯିବ। ତେଣୁ ବେଶୀ ଲେଟ୍ ହେବନି ପିଲାମାନେ, ଏଇ ମାସେ 1.5 ମାସ ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଧ୍ୟ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିଛି। ୟା ବାଦେ ଯଦି କୌଣସି ପିଲାଙ୍କର କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନୋଟିସ୍ ନେଇ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।